Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh dengar tak? Boleh, boleh. Boleh Doktor. Okey. So hari ni kita buat kuliah dan esok kita akan buat ni lah amali lah. Dan untuk esok dia sekejap je, mungkin dalam masa kurang daripada 2 jam. Okay, so you kena ingat amali ataupun tutorial adalah wajib lah. So kalau kamu tak datang, kamu tak perlu hantar report lah. Dan saya akan ambil so kita continue ataupun hari ni kita akan cover untuk lecture 1 dan juga lecture 2. So hopefully boleh habis dalam masa sejam setengah lah, saya nak tak banyak pun. Lecture 1 ni lebih kepada review, apa yang kamu belajar masa first year tu, masa kamu ambil khusus pengenalan kepada pendidikan jauh. So hari tu kita dah cover sikit dalam lecture 1. This one is a terminology yang you perlu tahu, yang kamu perlu tahu. So what is a platform, satellite, what is a sensor, penderia, passive, active, and then electromagnetic radiation, radiation. So yang radiation ni dia actually kita boleh pecahkan kepada beberapa komponen lagi. Sama ada dia upwelling radiation ataupun kita panggil sebagai radiant, ataupun downwelling radiation ataupun kita panggil sebagai irradiant. So dan juga the interaction of light with atmosphere, with particles. Dia ada 3 proses yang utama. Kita ada scattering, scattering. Kita ada transmission, that means the light can pass through the object or material, the attenuation of light, tanpa ada perubahan kepada magnitude dan juga intensity cahaya. And then dia ada satu lagi adalah absorption, absorb, so material or object absorb light, and the light energy will be converted into thermal energy or chemical energy. Dan yang seterusnya adalah proses emission. Emission meaning that when the object absorb light and converted into energy. So we know the concept of black body. So it will emit radiation. So depending on the temperature of the object, so it will emit each object will emit different wavelength of radiation. That's emission. So this one is a terminology yang you perlu faham. And then passive and active sensor, saya dah terangkan itu. Bila saya sebut passive, that means it depends on the solar radiation. Depend on the solar radiation. And for the temperature, it depends on the emission of long wave radiation. Sebagai contoh, kalau kita tengok di situ, sensor ataupun platform ataupun satellite, dia tak guna their own energy or light source. It depends on solar radiation. So pada waktu malam, bermaksud bahawa dia takkan capture apa-apa radiation daripada permukaan bumi lah. So yang kedua adalah kita tengok source dia daripada earth energy. So at night, because of is a very cold atmosphere, and warm earth, so the earth will emit long wave radiation. And then passive ataupun active sensor, meaning that the sensor itself provide
the source of light. That means if we emit, okay, radiation, okay, especially in microwave, okay, ataupun radio wave dan sebagainya. So if we calculate, okay, the time, okay, of the movement of the radiation, okay, that reflected from the Earth surface lah. So dia akan terima balik. So dia tak bergantung kepada cahaya matahari ataupun daripada bumi. That's what is active. That mean, okay, dia provide their own light ataupun energy punya source. And then electromagnetic spectrum. So saya dah cover sikit last week. Starting from ultraviolet, ataupun X-ray, until radio wave. Tapi tak semua radiation sampai ke permukaan bumi. Some will be absorbed by the atmospheric gases. Some will be reflected. Itu yang dia timbulnya konsep apa yang dipanggil sebagai atmospheric windows. Atmospheric windows is the spectral range that can penetrate through the atmosphere and reach the Earth surface. Tak semuanya akan spectral radiation dia sampai ke muka bumi. So yang sampai ke muka bumi dan dia reflect balik, itu yang detect oleh sensor. That's why kalau kamu tengok daripada satellite, untuk certain wavelength, dia tak boleh bagi dia punya image lah, ataupun image dia adalah kabur. Sebab apa? Sebab radiation ni dia tak sampai ke muka bumi. So dia tak boleh nak reflect balik dan diterima oleh sensor. So this one pun sama, electromagnetic radiation. So this one is a basic concept of wavelength, frequency, and then ni pun saya cerita start pada gamma ray, ultraviolet. Yang ni you kena ni lah, you kena tahu lah dia punya spectral range. For example untuk gamma and X-ray, so dia punya wavelength is less than 1 nanometer. If ultraviolet, from 1 to 400, so we have a visible yang kita nampak setiap hari, visible, is between 400 to 700 nanometer. So visible is a very transparent atmospheric window. That means dia boleh sampai, semuanya boleh sampai ke muka bumi. So untuk visible juga kita boleh pecahkan kepada three main regions. So kita ada blue, green, red. So actually visible ni kita boleh pecahkan kepada 7 color lah, based on rainbow color. Dia start daripada Roy GB, IV. Kalau you ingat, kita ada Roy R. R is a red, O is a orange, Y yellow, and then we have a G is a green, and B is a blue, I kalau tengok situ is a indigo, V is a violet. Roy GB IV. Dia mudah nak ingat 7 color. Tapi dalam remote sensing biasanya kita pecahkan kepada 3 saja, blue wavelength, green wavelength, and red wavelength. So blue, kalau you tak perlu ingat daripada 0.45 to until 0.5. So biasanya we just consider the blue is from 0.4 or 400 to 500 nanometer, green from 500 to 600 nanometer, and red from 600 to 700 nanometer. Sebab apa? Sebab dia punya boundary tu dia tak berapa clear di antara spectral wavelength. And then infrared 0.7 to 1 millimeter. That means from 700 micrometer until 1 millimeter. Dia juga transparent. That means can reach the Earth's surface except at 2.5 to 3 and 5 to 8
micrometer. Bermaksud bahawa wavelength di antara 2.5 hingga 3 dan juga 5 hingga 8 ni kebanyakannya tak sampai ke permukaan bumi. Because of what? Because it absorbed by H2O. Water droplet lah. So untuk infrared, so we can divide into 4 main regions. Near infrared, kita ada short infrared, mid infrared and far infrared. So if near infrared and short infrared, meaning that reflective infrared. That means bila dia sampai ke muka bumi, dia akan reflect balik. Reflective, infrared. That means optical sensor, optical sensor can detect near infrared and short wave infrared. Kalau thermal infrared, meaning that the mid infrared and far infrared will be absorbed by the Earth surface, and it will emit mid and far infrared. Itu dipanggil sebagai thermal infrared. Ataupun bumi ni dia absorb blue wavelength ataupun visible wavelength, and it will increase its temperature, and it will emit back mid infrared and far infrared. So mid infrared and far infrared dia tak akan di-reflect, dia akan di-absorb oleh objek kat permukaan bumi. And then kita ada microwave, daripada 0.1 hingga 3 cm. So classification is based on frequency. So kita ada daripada ultra, high frequency, super high frequency, extreme high frequency. So kalau kamu tengok pada radar, so dia boleh pecahkan radar tu kepada sama ada L-band ke. So yang kalau kamu biasa pakai satellite TV tu, dia biasanya dalam L-band lah, ataupun Astro dan sebagainya. Kalau you tengok dia punya spek dia, kadang-kadang dia pakai K-band, kadang-kadang dia pakai L-band. Dia ada advantage dan juga disadvantage lah, in term of the signal, yang diterima. And EM radiant energy, this one, kalau kita tengok kat situ, you belajar dalam saya tak ingat apa nama you khusus apa you belajar itu, Earth, atmosphere and climate. Sebab dulu meteorology, so the maximum energy that reach the Earth surface is in green wavelength, meaning that yang kebanyakan yang sampai ke muka bumi adalah pada green wavelength lah, at 0.5 micrometer ataupun 500 nanometer. And then from the Earth surface, so our Earth is also a black body, so it will emit radiation, and we know that radiation depends on the object's temperature. So our Earth will emit radiation at about 10 micrometer, ataupun near infrared lah. So kalau Earth dia juga black body, tetapi dia akan emit dekat dengan green wavelength ataupun visible wavelength, according to the wind displacement law. So itu yang you belajar dalam khusus ocean, atmosphere and climate. So solar irradiance spectrum at TOA, top of atmosphere, top of atmosphere, that's mean atmosphere bumi, at about 10 to 15 kilometer. So the amount of solar radiation received at the top of atmosphere is known as a solar constant. Dia constant, dia biasanya lebih kurang 342 watts per meter square per second. Per second, ataupun 1370 joule per meter square per second. So because of our Earth is covered by atmosphere, kita ada H2O, kita ada carbon dioxide, oxygen and so on. So some of these radiation will be absorbed, some will be scattered.
So actually 50% saja daripada 342 watts per meter square, will absorbed by the earth surface. The rest is reflected. 4% is reflected, by the earth surface. And the rest, will be absorbed and scattered by the clouds and atmospheric gases. So kalau kita tengok kat situ, tak semua yang akan sampai. You nampak di situ H2O. This one is absorbed by H2O. Kalau you nampak kat sini, at the top of atmosphere, dia peak dekat green. And then bila sampai dekat atmosfer bumi, setengah-setengahnya dia tak sampai ke permukaan bumi, because of the absorption, by atmospheric gases, such as H2O, carbon dioxide and oxygen. Dan kalau kita tengok kat sini dekat dengan UV, kebanyakannya diabsorb, ataupun diserap oleh O3 ataupun ozon, di lapisan stratosfer. Okay, interaction in the atmosphere, this is most important, because of when the satellite receive the reflected light, not all the reflected light comes from the object. Tak semua datang daripada objek, because we have a scattering, we have a reflection from particle in the atmosphere. So we have to know, the process, or the interaction of light, in the atmosphere. So we have three main processes. One is a transmission, that means the light can pass through, the atmosphere, without the attenuation of light. Attenuation meaning that, dipanggil pelemahan lah, ataupun dia punya light intensity and magnitude, is not reduced. Kalau yang datang 100, yang dia keluar juga adalah 100. So dia punya intensity, dan juga ataupun dia punya magnitude dia tidak berubah. Itu yang kita sebagai transmission. Yang kedua, absorption by particles, by clouds, by atmospheric gases. So it will be absorbed, by these particle or gases, and it will emit back, to the earth surface ataupun to the atmosphere. Ataupun scattered. Scattered, that means, it will break down the light, into a small rays, ataupun into the weakened radiation. Dia akan ubah intensity, dia akan ubah dia punya magnitude. So transmission ini juga kita dah tentu hari tu. Depending on the medium. So we have atmosphere, and then in the ocean we have the water, medium. And because of different medium, so we know that different medium, have different refractive index, ataupun kita panggil sebagai eta, and to eta. So kalau contohnya medium 1, dia punya refractive index ni lebih kecil daripada medium 2, so dia punya refraction dia, ataupun refraction angle dia adalah lebih kecil. Bermaksud bahawa kalau contoh medium 1 katakan 0.1, medium 2 0.3, so dia akan reflect, lebih kecil, ataupun dia punya angle ni lebih kecil. Dan daripada medium yang mempunyai index yang lebih besar ke medium, yang mempunyai index yang lebih kecil, so dia akan refract, dia punya angle tu lebih besar. So ini juga kita kena tahu, that's why kita kena tahu, the refractive index, for seawater. So for seawater, refractive index depends on the salinity. And then absorption, the material is opaque, to the incident radiation, legap, so the object, will absorb, the radiation and converted to heat. So we know that, based on the black body, concept, so it will emit, the object, will emit,
radiation, in long wave radiation ataupun in longer wavelength. So incident radiation is mostly absorbed by gases in atmosphere. Okay, so we have greenhouse gases lah. Itu yang you tahu semua. Okay, greenhouse gases. Kita ada carbon dioxide, oxygen, kita ada nitrous oxide, kita ada CFC, kita ada ozon, okay, dan sebagainya. Okay. So absorb, that means that we absorb light. Okay. So dia tak akan scatter. Okay. So dia akan absorb sahaja. And then scattering, okay, direction of radiation by refraction and reflection. Reflection, pembalikan atau pemantukan. Okay, refraction tu pembiasan. Okay. So actually, generally, okay, when there are a lot of dust, smoke, okay, asap ataupun soot, okay, jelaga, water vapor and particle, especially for larger particles, okay, so it will scatter light in the atmosphere. Okay, so that's why dalam remote sensing, okay, kita jalankan proses atmospheric correction, okay. So sebab apa? Sebab kebanyakan light tu dia bukannya asal daripada objek, tapi because of the process of scattering by particles in atmosphere. Okay? Dia bukan datang daripada objek, tetapi dia datang daripada particle, okay, di atmosphere. Okay? So blue sky is caused by the scattering, okay, of the blue. Okay, so you tengok langit warna biru, okay, because of, okay, this particle, okay, will be scatter, okay, blue light. Okay? So for the clouds, okay, it will scatter all lights. Okay, that's why, okay, you boleh nampak dia warna putih. Sebab semua cahaya tu dia akan dibalikkan. Okay. So scattering of light depends on, okay, wavelength. Okay, ataupun kita panggil sebagai wavelength dependent, especially for Rayleigh scattering and Mie scattering. Okay? Rayleigh scattering meaning that, okay, the wavelength is smaller than, okay, the particle or gases in atmosphere. Okay, it's a wavelength dependent. Well, okay, bermaksud bahawa, okay, lebih pendek dia punya panjang gelombang. Okay, the smaller the wavelength, okay, the more it will, okay, scatter. Okay, dia akan scatter lebih banyak untuk wavelength, okay, ataupun short wavelength. Okay. And it depends on the abundance and size of particle. Okay, so kalau partikel tu lebih besar, okay, daripada wavelength, daripada panjang ataupun is larger than radiation, okay, so it will scatter, okay, sama ada dia dia masuk kepada Mie scattering, okay, Mie scattering ataupun kita panggil sebagai non-selective scattering. Okay. So dia juga bergantung pada the distance of light, okay, travel through the atmosphere. That's why pada waktu pagi, waktu tengah hari dan juga waktu petang, you boleh nampak langit dia, okay, dia punya dia akan reflect, okay, different, okay, light. Waktu petang you nampak dia lebih warna merah. Sebab apa? Sebab dia dah reflect ke semua blue wavelength, dan yang tinggal adalah, okay, cuma red wavelength. So, okay, scattering, okay, depends on wavelength, okay, wavelength dependent, okay, the abundance and size of particle and gases in atmosphere, okay, and then the distance, okay, of the light travel through the atmosphere. And then type of atmospheric scattering, okay, kita ada Rayleigh scattering, okay. So Rayleigh scattering meaning that, okay, the radiation, okay, is smaller than, okay, the particle or gases in the atmosphere. Okay. Diameter of particle gases is smaller than the wavelength. Okay. So it's a wavelength dependent. Okay, wavelength dependent. Okay, shorter wavelength will reflect or will scatter more. Okay. So kalau kita tengok kat situ, dia punya scattering intensity, okay, is proportional to, okay, wavelength, okay, kuasa negatif 4. Okay. So kalau contohnya dia scatter 16%, okay, dekat blue, okay,
So dia akan scatter apa nama ataupun dia scatter 4% ataupun 16% at blue, it will scatter 4% at green wavelength. Dia 4 kali apa nama dia punya lebih tinggi pada shorter wavelength. Responsible for blue sky because the blue scatter more than the other wavelength. Itu kalau dia punya particles ataupun apa nama gases, dia punya size ataupun diameter lebih kecil daripada wavelength. And then ini dia juga bergantung kepada apa nama the distance the radiation travel to the atmosphere. Waktu tengah hari dan juga waktu petang, you nampak dia punya reflected light ataupun scattered light tu dia berbeza. And then kita ada mist scattering, causes by pollen, dust, smoke, water droplet and other particle in the lower atmosphere, because of this, the size of this particle is equal or larger than the wavelength. Dia juga adalah wavelength dependent. Wavelength dependent bermaksud bahawa blue will be scattered more than the longer wavelength. Responsible for the white clouds because the particles scatter almost all wavelength. That's why you nampak apa nama awan tu dia color putih. Because of mist scattering, it will scatter all wavelength. So it will produce apa nama white clouds lah. And then kita ada non-selective scattering. Non-selective scattering dia bukan wavelength dependent. It depends on the size of particle. Primarily caused by haze. So kalau haze tu you nampak dia lebih apa nama kadang-kadang warna yellow dan sebagainya. Water droplet, ice crystal. Diameter of particle is much larger than wavelength. It's not wavelength dependent. So it will scatter all wavelength. So atmospheric windows yang sebelum tadi, atmospheric windows is the wavelength range in which the atmosphere is transparent. Termasuk bahawa yang mana apa nama wavelength yang sampai ke muka bumi lah, yang tak diabsorb oleh particle and gases in the atmosphere. So kalau kamu tengok di sini, tak semua apa nama cahaya yang sampai ke muka bumi, dia ada lompang di sini. Kalau nampak kat sini, this one, because of the absorption by water and carbon dioxide. Dekat sini juga ada charged particle that we absorb radio wavelength. Dekat sini kita ada ozone, UV dekat lapisan stratosfer, that absorb the UV radiation. Jadi yang bukan bermaksud tak sampai langsung, termasuk bahawa dia punya apa nama intensity is very weak lah ataupun is very low. Because of the absorption of atmospheric gases and particle in the atmosphere. So that's why bila dia nak develop sensor tu, so dia akan tengok juga dia punya atmospheric window. So dia akan apa nama buat sensor di luar daripada atmospheric window. So kalau dia apa nama scan ataupun dia image pun, so dia takkan dapat apa nama image di permukaan bumi lah, ataupun features on the earth surface. So this one example kalau kita tengok kat sini band 9 ni Landsat 8 poly, operational land imager, poly dipanggil, so dia punya resolution is about 30 meter, ada yang 60 meter. So band 9 1.36 to 1.38. So kalau kita tengok kat sini, so dia tak apa nampak earth feature, because of what? Because of the intensity of
apa nama, light, okay, that reflected from the Earth surface is very very weak. Okay, compare dengan band 7, okay, shockwave infrared. Okay, kalau nampak kat sini, you nampak dia punya clear features lah. Okay, so clear features because of, okay, shockwave radiation, okay, reflected, okay, from the object, okay, on the Earth surface. Okay. So biasanya band 9 ni dia gunakan untuk buat atmospheric correction. Okay. Tengok partikel, okay, di apa nama, atmosphere. And then interaction with targets. Okay, so kita tengok reflection ataupun pembalikan. Okay, depends on the smoothness of the surface. Okay, kalau dia smooth, okay, bermaksud bahawa, okay, dia punya reflection selalunya in a single direction. Okay, macam you ada torchlight lah, kan? Dia you suluh dekat cermin tu, okay, dia akan pantulkan, okay, in a single plane, okay, ataupun single angle. Okay. So itu yang kita panggil sebagai specular, okay, refraction. Okay. Dan dalam remote sensing, okay, biasanya kalau kamu tengok kepada oil spill tu, okay, dia kalau ada oil spill tu ataupun sun glare tu, okay, sun glare because of specular refraction. Okay. So dalam remote sensing biasanya, okay, so kita tak tengok kepada specular refraction. Specular refraction dia tak bagi apa-apa info lah. Okay. So biasanya kalau you nak tengok, okay, the characteristic of the objects, so we need diffuse reflection. Okay, so diffuse reflection, okay, will give, okay, the properties of the object on the ground. Okay, because of what? Because it will reflect, okay, in many direction. Okay, so spectral reflectant, okay, disebut sebagai reflectant ataupun reflectant pembalikan. Okay, reflection dia pantulan. Okay, so bila disebut sebagai spectral reflectant, okay, is the ratio between, okay, the reflected light, okay, and, okay, incoming light or incident light. Okay, yang berapa persen yang dia reflect, okay, daripada, okay, persen cahaya yang sampai ke permukaan objek. Okay, so kali dengan 100. Okay. Dan untuk spectral reflectant ataupun kita panggil sebagai R, okay, R, okay, so dia biasanya unit dia adalah steradian lah, SR, okay, steradian SR, okay, ataupun biasanya kita tak buat unit, you tak buat unit pun tak apa. Okay. Because of what? Because of the ratio, okay, the ratio between, okay, reflected, okay, and incident, okay, radiation. Okay. The reflection of radiation depend on surface condition. Kita kata tadi, dia bergantung kepada surface condition. Kalau smooth surface, okay, so it will reflect, okay, like a mirror, okay, yang kita panggil sebagai specular reflection. Rough surface will produce, okay, diffuse reflection. Okay. This will influence what the sensor sees, okay, the object on the ground. Okay, so dia bergantung kepada apa nama objek. Okay, so dalam remote sensing biasanya, okay, diffuse reflection dia akan bagi, okay, the characteristic of the object. Okay. And when surface is essentially smooth, okay, reflection produce a perfect solar radiation. Okay, oil slick, ice. Okay, that's why kalau kawasan tu ada oil slick, okay, so biasanya dia akan bagi smooth, okay, ataupun dia akan bagi constant reflector. Okay. So when the roughness of the surface is small compared to the wavelength, okay, so reflection, okay, produce a near perfect specular radiation. Okay, for example, tarmac pavement, okay, dekat jalan dan sebagainya. So kalau untuk vegetation, okay, the surface is rough, okay, it will produce a near perfect diffuse radiation. Okay, so kalau surface is very rough, so dia akan produce a perfect, okay, diffuse, okay, radiation. Okay, this one example, kita tengok pada sun glint. Okay, so you nampak kat sini dia tak bagi banyak information pun. Dia bagi color white bukan. Sebab apa? Sebab dia reflect all radiation. Okay, as compared to the rough sea surface, so it will give, okay, different information,
okay, about the sea surface lah. Dan satu lagi kalau kita tengok kat sini, oil slick pun sama juga, because of this specular reflection. So it will give just a constant magnitude of radiation. Sun glint due to oil slick. Okay, this one is an example of diffuse radiation. The combined effect of diffuse and specular reflection give different colors. Okay, so kalau tengok kat sini, so dia akan bagi different color. So mungkin ada setengah surface water. Okay, so it will absorb different wavelength. So it will reflect different magnitude of wavelength. That's why dia akan bagi different colors. Kalau kita tengok kat sini, ini air warna hijau, ini warna merah. Dia bergantung kepada particles in the water column. Kalau particle banyak, so dia akan absorb blue wavelength. Blue wavelength dia akan reflect, ataupun dia akan backscatter green wavelength or red wavelength. So dia akan bagi different color lah. Begitu juga dengan kawasan, kalau kita tengok kat sini, soil, ataupun rock, it depends on the rock types. So dia akan absorb dan juga scatter different wavelengths. So it will give different colors. And then wavelength range, and satellite band. Ada apa-apa soalan ke? Ke semua tidur dah? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada lagi, Doktor. lagi. So ini saya review so saya ingat you masih ingat lagi kot masa you first year dulu kot. So wavelength range and satellite band. So bila kita sebagai band is a range of spectrum. So kalau kita kalau you tengok katakan Landsat tu, kalau band 1 tu, band 1 selalunya kita refer kepada a certain range of spectrum. Sebagai contoh kalau blue band, blue band actually from katakan 0.45 until 0.48. Itu yang kita panggil sebagai band. Ataupun kita panggil sebagai channel. Channel 1 ataupun blue channel, green channel, ataupun red channel. So each band is designed to extract information about specific target. Sebelum dia launch di satellite, so biasanya dia akan buat kajian. Sebagai contoh kalau dia nak identify, katakan satellite tu untuk land application, ataupun for vegetation. So dia akan cari band mana yang boleh bezakan di antara spesies ke, ataupun di antara family. So daripada kajian, katakan dia bergantung kepada chlorophyll, ataupun pigments. So blue band ni mungkin dia boleh pecahkan kepada 3, untuk dia nak differentiate between species and family. So bila dia buat design, ataupun develop satellite sensor, so it will use this information. Apa tujuan dia. So untuk ocean pun sama juga. So katakan untuk nak extract di pigment ataupun chlorophyll. So we know that chlorophyll absorb light at 443 nanometer and 680 nanometer. So dia mesti ada band blue band or very narrow band especially at 443 nanometer. Dia juga mesti ada band in the red band around 685 ataupun 680 nanometer. Dan dia juga mesti ada band di mana chlorophyll dia lebih lebih constant, ataupun dia punya respon dia lebih constant. So daripada this band, daripada absorption band dan juga daripada reflectant band, so you boleh differentiate chlorophyll based on their concentration. So this one example, kalau you tengok daripada MODIS band, this one is a ocean color punya satellite. So you nampak kat sini dia ada is a very narrow band. Setiap satu ni dia ada dia punya inilah application.
So especially MODIS adalah untuk ocean color. So bila sebagai ocean color, okay, dia application lebih kepada chlorophyll, okay, primary production, lebih kepada organic and inorganic particle, okay, in the water column. And then MODIS collect image data for 10 short wave and 26 long wave radiation. Okay, 10 short wave, okay, invisible, and 26 long wave radiation, okay, especially in infrared. Infrared, okay, actually, okay, for temperature. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia ada dia punya primary application dia. Okay, so setiap satu ni, okay, dia reflect kepada specific band lah. So kalau kita tengok kat sini band 8 ni dia refer kepada blue band. So dia punya wavelength is from 405 until 420. Okay. This one, okay, adalah untuk organic matter, okay, and suspended particulate matter, okay, in water column. Okay. So dia ada juga untuk ukur atmospheric water vapor, okay, surface cloud temperature, okay, and so on. Okay. So keseluruhannya dia ada lebih kurang 36 band. Okay. And then satellite and sensor, ini saya ingat tak perlu saya cerita. Okay, saya dah beritahu yang sebelum tu. Okay, so kita ada satellite, kita what is a sensor, scanner. Okay, bila sebagai scanner tu kita panggil sebagai rotating scanner ataupun rotating mirror. Okay. So dia akan capture daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Okay. And then satellite and sensor ini yang okay, ada dan setiap tahun dia akan bertambah. Okay. So banyak negara yang they launch their own satellite, sama ada geostationary satellite, ataupun sun synchronous satellite. Okay. Tapi kebanyakannya adalah geostationary. Okay. The focus, okay, at certain regions or area. Okay. Sebagai contoh, kalau Malaysia dia nak fokus pada South China Sea, okay, dia akan launch geostationary satellite yang akan bergerak dengan pergerakan bumi. Okay. So sepanjang masa kita akan nampak kawasan South China Sea saja. Okay. So okay, ini adalah contoh lah, dia ada banyak lagi satellite. And then sensor can be classified as passive and active. Kita yang tadi passive and active. Okay, so passive and active we can divide into two different sensor. Okay, one is imaging. Imaging bermaksud bahawa dia punya produk adalah image. Okay, so dia capture the reflected light from the earth surface and produce an image. Kalau non-imaging bermaksud bahawa dia tak produce image. Dia cuma ukur sama ada dari segi intensity of the reflected light from the earth surface. Dia ukur intensity saja. And then imaging measures EM radiation and strength to produce an image. Example is a most visible sensor, MODIS, or synthetic aperture radar infrared sensor. This one is example lah, daripada SAR, synthetic aperture radar. Dia produce image, so kita panggil sebagai imaging, imaging sensor. This one is thermal infrared from Aster, thermal infrared, juga adalah imaging sensor. Non-imaging measure the intensity of EM radiation, at a single point, and does not produce an image. Dan biasanya non-imaging ni dia punya resolution selalunya dia lebih tinggi, sebab dia ukur untuk setiap point, dia punya intensity. So dia tak produce image. Sebagai contoh microwave, radiometer, radar, dan juga altimeter lah. So ini sebagai contoh wind vector from quickscat, scatometer. Yang ini selepas you dapat that information, and then you buat calibration, and then you produce your own image. Dia bukannya dia capture, dia tak capture
apa nama, dia hantar ke ground receiver yang project image. Okay. So dia akan hantar data dalam bentuk binary, okay, for every point, okay, along the scan line. Okay. And then kita yang produce kat bawah ni. Okay. And then passive sensor record a signal emitted from the earth. Okay, passive sensor, okay, signal emitted, okay, or reflected, okay, from the earth. So untuk passive sensor kita ada visible, okay, and then kita ada infrared dan juga kita ada microwave radiometer. Okay. So untuk visible, okay, solar radiation reflected, okay, by the earth surface, okay, infrared radiometer, okay, thermal emission of the earth, infrared, okay, ada setengah yang juga reflected, okay, near infrared dan short wave infrared yang reflected, okay, dan mid infrared, okay, far infrared, okay, kita ukur thermal emission, okay, of the earth. Okay, microwave radiometer, okay, thermal emission of the earth in the microwave. Okay. So active sensor kita ada altimeter, okay, altimeter sebut altitude, okay, adalah untuk ukur apa nama, sea surface height dan sebagainya. Okay, kita ada scalerometer dan juga kita ada SAR lah, synthetic, okay, aperture radar. Okay. And then scanner type, okay, so kita ada 3 different types. Kita panggil sebagai push broom, okay, macam apa nama, penyapu tu you tolak, okay, you push broom. Dan setiap apa nama, dia ada line of apa nama, dia punya sensor dia, tapi kita sebagai apa nama, detector array, okay, linear detector array, okay, so dia akan bergerak, okay, ke depan, okay. So okay, setiap satu apa nama detector tu, okay, dia akan measure, okay, apa nama, setiap point lah, okay. So itu yang kita panggil push broom, okay. The scan line is along the track, okay, direction of light as a linear array of the sensor. Okay, so example is a Lancet, Spot, and Iconos. Okay. And then kita ada whisk broom. Okay, whisk broom ni bermaksud dia akan bergerak kiri kanan. Okay, dia akan bergerak kiri kanan. Okay, it swept side to side via an oscillating, okay, mirror. Okay, while the satellite flies along the track. Okay, dia akan bergerak. Okay, dia bergerak ke depan. Okay, di sepanjang laluan dia, dia ada rotating, okay, mirror di situ. Okay. And then okay, scan each ground resolution. Okay, ground resolution kita sebagai pixel ataupun the smallest element, okay, of the picture. Okay, pixel tu datang dari perkataan picture element. Pixel tu adalah picture element. Okay. So instantaneous field of view of sensor determine pixel size. Okay, so dia IFOV ataupun I4 dia akan menentukan dia punya pixel size. Okay, so IFOV ni kita boleh kira lah. Okay, berapa dia cover, sama ada dia cover untuk kawasan 30 meter, untuk kawasan 100 meter, okay, 1 kilometer dan sebagainya. Okay, so yang ketiga kita ada, okay, side looking scanner. Okay, terutamanya untuk active sensor lah. Okay. Untuk active sensor, okay, radar, okay, dan sebagainya. Okay, so beam is transmitted from the side of the aircraft, okay, during data, okay, acquisition. Okay. Ini kita panggil sebagai side looking scanner. Dia tak direct ke bawah, dia tak vertical. Okay. Dia akan apa nama, tilting. Okay. Dia punya apa nama, dia punya fokus dia, okay, ataupun dia punya looking angle dia lah. Okay. So scanner kita ada push broom, kita ada whisk broom, okay, dan juga kita ada side looking scanner. Okay. And then satellite orbit, okay, orbit, yeah, all Earth orbiting satellite have elliptical orbit. Okay. Orbit ni, okay, bumi ke bulan ke, dia tak apa nama, fully circle lah. Okay. Dia adalah secara elliptical. Okay, dia punya pergerakan. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini,
Ini sebagai contoh satellite. So kalau kita tengok, kita assume satellite ni sebagai apa nama, ataupun satellite lah, ataupun bulan. Bulan juga kita panggil sebagai apa nama, satellite, sebab dia bergerak, revolve around our earth. So the distance, kalau kita tengok kat situ, A is a semi-major axis, of the ellipse, ellipse. So kita ada apogee dan juga kita ada perigee, Selalunya apogee, apogee, ataupun perigee kita refer kepada bulan. Kalau untuk matahari kita panggil apa? Mai. Mana mai? Tak ada. Senyap semua. Kivita pun tak datang juga. Ada cikgu. So saya tanya, so kalau for months, for moon, moon, the longest distance, is not as apogee. Tapi kalau untuk matahari, saya ingat you dah belajar last semester dengan saya. Dia ada apogee, perigee, kita refer, the distance, of the moon, to the earth. Tapi kalau the distance between earth and sun, itu kita panggil apa? Tunggu doktor. Huh? Earth and sun distance. Earth and sun, tak ada. So sekarang ni apogee is the longest distance between moon and earth. Kita panggil sebagai apogee. Kalau untuk perihelion dengan aphelion tu siapa? Siti Nur Zahirah. No, kumuta. Tak ada yang tulis ni. Zahirah. Kumuta. Perihelion, and aphelion. So kalau disebut sebagai aphelion, kita refer kepada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Aphelion bermaksud bahawa pada bumi berada keadaan yang paling jauh daripada matahari. Dan aphelion biasanya berlaku pada waktu yang sama. Aphelion biasanya berlaku pada Januari, 4 Januari, dan perihelion biasanya berlaku pada 4 Julai. Dia tak berubah. Dia berubah pun 4, 5 ataupun 3, 4 hari bulan. Tetapi dia berlaku pada setiap bulan Januari dan pada setiap bulan Julai. Bermaksud bahawa during aphelion, January 4, matahari berada lebih jauh ataupun paling jauh dengan bumi. During perihelion, bermaksud bahawa matahari berada lebih dekat dengan bumi. Tetapi kalau kita refer kepada the earth and moon system, kita sebut sebagai apogee. Apogee bermaksud bahawa bulan berada paling jauh dengan bumi. Perigee, keadaan di mana bulan berada paling dekat dengan bumi. That's why you dengar konsep blue moon dan sebagainya. So during perigee, you boleh nampak the size of the moon is larger than during apogee. Apogee dan untuk apogee dan juga perigee, dia punya masa dia berubah. Sebab apa? Sebab pusingan bulan mengelilingi bumi, dia tempoh masa dia tak sama. Kadang-kadang 28 hari, kadang-kadang 29 hari. So untuk tahun ni, apogee biasanya dia akan berlaku pada Mei 11, 11 Mei.
Dan perigi dia berlaku pada bulan Disember. Okay. So pada bulan Disember you akan nampak bulan tu dia lebih besar. Sebab apa? Sebab dia berada lebih kurang 50,000 kilometer lebih dekat berbanding pada bulan Mei. So you akan nampak dia saiz dia lebih besar. So begitu juga dengan satelit. Satelit juga kita panggil sebagai apogee dan juga perigee. So dia punya orbit dia is in the spherical shape. Dia tak dalam bentuk fully circle. So the distance r of the satellite from the center of the earth is given by the equation ni tak perlu ingat cuma so bila dia design satellite ataupun dia nak launch satellite so dia kena faham mengenai this concept lah orbit. And then RRS use two kind of satellite orbits. One is a geostationary. Stationary ni bermaksud dia tak bergerak, bukan tak bergerak bermaksud bahawa dia bergerak mengikut pergerakan bumi. So geostationary, and then another one is a sun synchronous. Sun synchronous. So sama ada dia mengikut pergerakan matahari. So geostationary orbiting with the earth as it rotates. So kalau contoh kalau kita nak see, so satellite ni dia mesti berada di kawasan tropics lah ataupun equator, dan you mesti launch dia duduk di area di tengah ni supaya dia punya coverage ni dia akan cover keseluruhan South China Sea. Dan satelit ni dia akan bergerak mengikut pergerakan ataupun halaju pergerakan bumi. So geostationary satellite dia dia punya altitude dia lebih tinggi. Biasanya dia letak 36,000 km and dia cover kawasan yang lebih luas lah. Continuously view the same portion of the Earth's surface, high quality observation for a single study area, but no routine global coverage. Bermaksud bahawa untuk lain kawasan kita dapat. Tetapi kalau you nak data, katakan data dalam masa 15 minit, 10 minit, you boleh dapatkan data. That means continuous monitoring of the surface area, geostationary. So dia punya disadvantage because the altitude of geostationary is very high, 36,000 km. So you cannot get a very high resolution image. Advantages, see hold as this at once due to large distance. Kalau you tak lebih tinggi, you boleh nampak keseluruhan area, tetapi you tak boleh dapat yang belakang lah. Katakan you nak fokus kepada Atlantic Ocean, you boleh letak dekat kawasan Atlantic Ocean, tapi you tak nampak di kawasan di kawasan Pacific Ocean. And see same spot on the surface all the time, high temporal coverage. So you boleh dapat data setiap minit, setiap jam, dan sebagainya. Short term forecasting for weather monitoring satellite. Sebagai contoh dia ada GOES satellite untuk weather monitoring. Disadvantage, low spatial resolution due to high altitude. Sebab dia punya altitude dia sangat tinggi. So dia punya resolution is about 1 to 6 km. Poles are not covered very well. Sebab apa? Sebab dia you letak dia ataupun dia bergerak mengikut pergerakan bumi. So you kena letak di kawasan equator. You tak boleh letak di kawasan poles lah. So kawasan di polar tu selalunya dia tak cover. And then polar orbit sun synchronous. So dia akan orbit daripada north or south. Near polar orbit, travel from north to south pole at the earth's rotate below it. So dia akan bergerak mengikut pergerakan matahari. Sebagai contoh kalau kawasan di Malaysia katakan dia
dia akan capture, dia akan capture during the daytime sahaja. Waktu malam dia tak akan capture. Waktu malam dia akan malam di Malaysia bermaksud bahawa siang di tempat lain lah. So dia akan capture di tempat lain. That's why dinamakan sebagai sun synchronous. So dia terpaksa orbit daripada north to south pole ataupun south pole to north pole. Passes over the same part of the earth at the same local time each day. Sun synchronous. Sebagai contoh modis, kita ada modis aqua dan juga modis terra. Aqua biasanya dia akan overpass our area at 1:30 PM and terra overpass our area at 10:30 PM. So kamu pernah tengok ni tak kita punya receiver dekat dengan atas makmal pusat? Pernah yang macam piring besar tu. Macam beli besar tu. So kalau dia on, kalau you tengok pukul 10.30 tu, dia akan bergerak mengikut pergerakan satelit. Dia mungkin tak sebelum ni tak perasan kot. So yang itu bila katakan pukul 10.30 dia akan automatik, dia akan bergerak mengikut pergerakan satelit. Lepas tu dia patah balik lah. Yang pukul 1.30 pun sama juga. Dia akan bergerak, dia akan pusing dia punya piring tu. Kita ada receiver tapi tak pernah pakai. Maksud saya data tu dia orang tak pernah nak pakai. Sebab apa? Sebab untuk modis tu kita dah ada free punya data yang you boleh download directly from internet. Free. That one saya ingat UMT spend nearly 800,000. Nearly 1 million lah, 0.8 million. Tapi tak ada orang pakai. So kalau you nak pakai data, bolehlah you jumpa dia orang. Tetapi sebenarnya dalam internet pun lagi mudah. You boleh dapat data, daily data. And then daily data, dia bukan raw data, dia process data. Data yang tak proses. Orbit about 700 and 800 meter high pada ketinggian 700 hingga 800. Routine global coverage. So coverage ni biasanya dalam masa 14 hari hingga 16 hari, you akan dapat satu data. So dia punya temporal resolution is not high. It's a coarse temporal resolution. You tak boleh dapat setiap hari. Sebab kalau kita tengok kat sini, you boleh nampak kat sini katakan katakan hari ni katakan dia sampai di Malaysia. The next day dia akan cover di kawasan Indian Ocean. Lepas tu dia pergi juga kepada Indian Ocean di sebelah Western Indian Ocean. Lepas tu dia cover Afrika. And then selepas 14 hingga 16 hari dia akan sampai tempat yang sama. Itu dia punya dia punya overpass punya ataupun dipanggil pass coverage dia. So dalam masa 2 minggu baru kita dapat keseluruhan kawasan di muka bumi. Sun synchronous. Advantage full polar orbit, incline 90 degree to equator. And typically few degrees of pole not covered. Kalau kita tengok kat sini, dia cuma sebab apa dia sengit macam ni? Dia near polar. Ada siapa boleh beritahu? Sebab apa dia tak buat? Betul-betul daripada north to south directly. Sebab kita buat tilt. Sebab bumi ada tilting. Sebab bumi dia condong, lebih kurang 25 degree. So kalau you nak follow dia punya matahari turun, so you kena dia punya satellite overpass ni juga you kena condongkan sikit. Kalau you straight macam ni you tak akan dapat masa yang sama ataupun overpass time yang sama untuk
okay, apa nama, di suatu kawasan lah. Sebagai contoh, kalau kat sini hari ni pukul 10, okay, esok you tak akan sampai kat sini pukul 10. Dia akan sampai pukul 11 dan sebagainya. Okay. So dia ambil kira juga, okay, the tilting of the earth axis. Okay. And then near circular orbit between 300 km, okay, ada setengah satellite yang kita panggil sebagai LEO, okay, low earth orbit, okay, ada setengah kita panggil sebagai HEO, high, okay, earth orbit, become 1000 km. Okay. So dia bergantung kepada resolution yang kita nak lah. Okay. And typically higher spatial resolution than geostationary, okay, because of low orbit, okay, it's about 700 to 800 kilometer. Okay, rotation of Earth under satellite give potential total coverage. Okay, for every 15 to 16 days, it will cover, okay, the whole, okay, areas, okay, on the Earth surface. Okay. This advantage need to launch to precise altitude, okay, and orbital inclination, okay, inclination. And orbital decay, okay, due to atmosphere. Kadang-kadang pusingan dia, okay, dia akan drift. Drift bermaksud bahawa, okay, dia punya orbital tu, orbit tu dia akan lari. Bila lari, okay, so dia akan lari juga, okay, dari segi masa dia sampai di suatu kawasan, okay, sebab dia cuma apa nama capture image di satu kawasan tu, okay, during daytime only, okay. So dia nak very precise, okay, orbital, okay, inclination dia, okay. And then kita ada, okay, satu lagi adalah IFOV, IFOV ataupun instantaneous field of view, okay, the angle of view from which a signal is received by the sensor at any instant point, okay. So determine the spatial resolution, okay, so IFOV ni dia akan determine spatial resolution, okay, pixel size, okay, ataupun kita panggil sebagai GIFOF, okay, ground, okay, instantaneous field of view. Okay, so daripada FOV, okay, so kita tahu, okay, dia punya apa nama, IFOV ataupun pixel size, okay. So biasanya dia punya angle tu, okay, untuk apa nama, viewing angle tu is a very small, okay. Untuk dia nak cover, katakan kalau you nak ambil 30 meter punya resolution, ini viewing angle, okay, dalam untuk sensor tu, dia pakai apa nama, angle ataupun sudut yang sangat kecil, okay. So dia bergantung juga kepada ketinggian apa nama, satellite, okay, ataupun platform, okay. So swath width, okay, overpass area, okay, ini kawasan dia lalu, okay, kita panggil sebagai swath width, the area image on the surface, okay, imaging swath vary between 10, okay, to 100 km. Ini sebagai contoh Landsat, so dia punya swath width dia boleh cover, okay, di sepanjang laluan dia adalah, okay, pada 185 km. Okay. Itu yang kita panggil sebagai swath width. Okay. And then resolution, okay, so there are 4 different resolutions, 4 important resolution. One is a spatial, okay, resolution. Spatial ni adalah ruang, okay, ataupun geometric resolution, how detail, okay, of the pixel. And then kita ada spectral. Spectral ni, okay, dia adalah bergantung kepada wavelength ataupun band yang kita pakai. Okay, kalau you pakai isu very narrow wavelength, you akan dapat information yang lebih detail. Tapi kalau you guna very broad wavelength, sebagai contoh untuk blue katakan, okay, you guna, okay, dia punya wavelength daripada 0.4 sehingga 0.5, so tak banyak information yang you dapat, okay, sebab setiap objek ni dia akan reflect, okay, different wavelength. Tapi kalau you pecahkan apa nama blue wavelength ni kepada 4 ataupun 5 range, you akan dapat detail information lah, okay. And then dia ada radiometric, okay, radiometric the intensity of color, okay, dia bergantung kepada bit, okay. That's why kalau komputer you pakai 32 bit, ada setengah komputer yang pakai 64 bit, okay. So 64 bit ni, okay, so dia akan bagi color yang lebih banyak lah,
2 kuasa 32, 2 kuasa 64 bit. So biasanya radiometrik, so dia bergantung kepada the number of gray scale. Gray scale. Kalau 64 bit bermaksud bahawa lebih banyak color, dia boleh view ataupun dia boleh display. So that's why kalau komputer you 32 bit, so kalau you tengok gambar ke, tengok movie ke, dia tak apa jelas sangat. Tapi kalau you pakai 64 bit, dia lebih jelas. Tetapi dia punya memori dia lebih besar, sebab dia terpaksa pegang lebih banyak information. And then temporal, you refer to time, temporal resolution. Sebagai contoh untuk modis, dia punya temporal resolution is 14 to 16 days. Ada setengah-setengah, 8 hari, ada setengah 10 hari, temporal resolution. So spatial resolution is measure of area of size of the smallest dimension on the Earth's surface that can be captured by the sensor. So express the size of pixel on the ground in meters. High spatial resolution. High spatial resolution, that means small pixel. Low resolution, large pixel size. So kalau sebagai high spectral resolution, so you akan nampak image ataupun objek yang lebih jelas. Sebagai contoh kat sini katakan you ada 30 meter dia punya pixel. So kalau contoh objek tu, dia dia bersaiz 30 kali 30 sebagai contoh. So you akan dapat information, just one information saja. Tetapi kalau you dia punya resolution is 5 meter, you akan nampak information untuk setiap 5 meter. Kalau you pakai 1 meter resolution sebagai contoh QuickBird, GeoEyes dan sebagainya, Iconos, you akan nampak dengan lebih jelas. Setiap 1 meter information. Ini sebagai contoh Sentinel. Data Sentinel juga you boleh dapatkan data free. Sebagai contoh you nak buat katakan mangrove ke, you nak buat coastal coastline punya changes ke apa ke, so you boleh dapatkan data Sentinel. Dia bagi data yang terkini, it's free, dia tak perlu beli. Sebagai contoh you nampak kat sini 10 meter, ini UMT yang kat sini, ini dia punya breakwater dia. So you mungkin lama tak datang UMT, mungkin tak ingat dah kot. Berapa lama dah you tak masuk UMT? Setahun. Tahun Doktor. Setahun? Kesian kan you Suka seronok di rumah. Saya hantar anak Tak saya pergi masuk asrama, sehari hantar tu dah telefon nak balik. Macam mana you boleh seronok? Okay, so Landsat 30 meter you nampak dia punya information, it's not very clear. Landsat dia bukan langsat. Ada saya ingat saya mengajar 5 tahun lepas ada student present dia kata langsat. Dia bukan langsat. Landsat. Landsat lah. Okay, spatial resolution. Okay, spatial ni ruang. So based on spatial resolution, satellite can be classified into low resolution. Low resolution, that means high pixel size. That means more than 1 kilometer. Especially for ocean punya application, kita tak pakai high resolution. Sebab apa? Sebab perubahan dekat ocean ni biasanya berlaku dalam kawasan yang besar. Low resolution, more than 1 kilometer. Example is a MODIS and AVHRR. Advanced, very high, radiometric resolution. Jadi medium, 100 to 1 kilometer. Kita ada high resolution 5 to 100 and very high resolution less than 5 meter. Ini yang public punya satellite lah yang you boleh dapat ataupun you boleh beli. So yang paling rendah sekarang ni adalah 0.45
meter ataupun kita panggil sebagai sub-meter resolution. So biasanya teknologi yang dia buka kepada publik ni biasanya dia 15 tahun ke belakang daripada teknologi yang dia buat lah. Sebagai contoh, katakan 0.45 meter sub resolution ni dia saya ingat tahun 2014 2013 itu dah ada. Bermaksud bahawa that teknologi dah digunakan 15 tahun sebelum tu. Digunakan oleh siapa? Digunakan oleh military. So bila dia buka 0.45 meter resolution, bermaksud sekarang ni especially US punya military, so dia punya data tu ataupun dia punya satellite tu, so dia ada very high resolution. So ke mana saja ia bergerak, dekat ground tu dia boleh nampak lah. So sub-meter resolution kita panggil sebagai sub-meter 0.45. So kalau military ni mungkin 0.1 meter resolution. And then banyak lagi ke? So you nak stop dulu ke? Saya pun dah sakit tekak. Okey je, doktor mana-mana. Banyak lagi ke doktor? Ke Banyak sikit? lah. Tak ada, kita akan cover juga lecture tu. You duduk sambil makan, sambil tidur, sambil tengok internet, apalah saya ni cakap. So nak ni ke? Nak stop ke sekejap? Boleh je. Boleh doktor. Sambung. Minum air dulu. Saya pun tak nampak you buat apa. Tidur ke, tengok TV ke. So pukul apa nak sambung? Sekarang 3.50. Pukul 4 boleh 10 minit. Ataupun 4-5 minit. Boleh So kita continue pukul 4-5 minit. So kalau you nak keluar dulu ke, keluar lah. Alright. So saya ingat dia tak ingat nama. Zahirah kan Zahirah. Syahira Naili, saya lupa nama. Ada form di situ, so you kena isi form. So kita continue, saya ingat pukul 4-5 minit. Continue Sebelum tu untuk you punya mini project so you dah boleh pilih you punya partner lah so satu group 2 orang. So you dah boleh fikir apa tajuk you nak buat. So berdasarkan kepada maklumat yang saya bagi tu, dia mesti di perairan Malaysia lah. Dan juga menggunakan data-data dalam masa 10 tahun. Kalau you pakai monthly punya data tu, bermaksud bahawa you ada 120 data lah. 120 data. So you boleh baca cari dalam artikel ke, mana-mana tajuk yang you rasa sesuai. Dan you tengok data apa yang dia pakai dan di mana sumber data tu. So in term of method, jangan fikir lagi method macam mana you nak buat. Yang penting dia punya konsep lah, dia punya output yang you nak cari. Sebagai contoh yang paling simple is primary production. Primary production. For example, contoh kalau you nak tengok in term of boleh dengar ke? Saya cakap seorang-seorang. Ya, saya check. So, sebagai contoh you nak tengok dia punya changes, 10 years punya changes. So, primary production, you baca daripada artikel, data apa yang dipakai, and then source of data. So, in term of method, saya ingat tak perlu you baca lah, you baca pun pening kepala kalau tak faham.
So nanti melalui tutorial dan juga lab, saya akan ajar macam mana untuk nak analyze. So ada siapa yang dah ni ke, dah test ke tutorial ataupun lab 1 yang saya bagi hari tu? Ada siapa yang dah cuba? Belum lagi. Belum. So you boleh cubalah. So very simple, just an introduction. Dan dia punya apa nama? Dia punya report nanti esok saya akan bagi lah. Dia very simple report. Sebentar you hantar on Wednesday. Wednesday je, very simple. Report. Dia bukannya report you tulis written report lah, lebih kepada you insert the image lah, daripada you punya analisis. So you beritahu mana-mana yang tak datang tu. So you boleh pilih you punya partner you. So satu group 2 orang. So kalau ada terlebih seorang, so saya akan lelong lah kepada mana-mana group yang berminat. Sebagai contoh, kalau ada 59 orang, yang seorang tu, saya akan lelong kepada ataupun mana-mana group yang berminat, ambil dia. Boleh ambil. Kalau tak ada group yang berminat, dia kena buat seorang-seorang. So saya tak nak you pilih tiga orang terus. Pilih 2 orang saja. Satu group. So kita sambung resolution. So spectral resolution. So describe the ability of a sensor to define fine wavelength interval. So you know about the band or channel. So band of channel consists of the spectral range. Spectral range, for example blue band. Kalau blue band tu biasanya kita ambil daripada 400 katakan sehingga 420. So the narrow the band, the spectral band, so bermaksud bahawa dia ataupun satellite tu dia boleh identify, dia boleh identify different information. So for example kata contoh untuk pigment kita tahu dia absorb in the blue and red. In the blue it absorbs at 443 nanometer. So kalau you punya band tu ataupun band tu dia berada di antara katakan 440 sehingga katakan 450. It's a very narrow band. So if we give a lot of information about the concentration of pigment. So most remote sensing reflector, especially for optical sensor, they are multispectral. Multispectral meaning that they have different bands. Starting from visible band until infrared band. So record energy over separate wavelength range at various spectral resolution. Bermaksud bahawa dia akan record wavelength energy from specific wavelength. So for example Landsat 7, Landsat 7 it has 8 bands. Dia ada 8 band. Landsat 8 11 band. Sentinel 2A 13 band. MODIS dia ada 36 band. And Average Average dia ada 224 band. Biasanya average ni dia guna untuk agriculture. So agriculture nak tengok in term of the healthy of the plant. So dia kalau non-healthy vegetation dia akan bagi different information. Selalunya dia guna untuk agriculture. So dia tahu kawasan mana yang apa nama ataupun pokok yang tak sihat, yang berpenyakit dan sebagainya.
Itu kadang-kadang dikenali sebagai precision agriculture dia panggil. Okay, precision agriculture. Okay. So di Malaysia precision agriculture okay, dia tak begitu berkembang lagi, tapi kalau di negara-negara besar okay, seperti US okay, so dia ada wheat dan sebagainya, gandum dan sebagainya, okay, so dia akan pakai satellite punya signal okay, untuk nak ada tahu kawasan mana yang perlu dia baja, kawasan mana yang perlu yang ada masalah dari segi penyakit dan sebagainya. So surface features can be better distinguished okay, from multiple narrow band okay, than from a single wide band. Okay, kalau you ada single wide band, katakan daripada 400 hingga 500, dia cuma bagi satu information saja. Okay, it's very wide band. Okay. Seperti yang saya terangkan, okay, setiap objek, okay, they have a very unique properties, okay, in terms of light properties. Okay. For example, water types, okay, jenis-jenis air, okay, rock classification. Okay. So you need a very narrow band okay, to get more information okay, about the optical properties okay, of the object on the ground. That one is a spectral resolution. Tetapi kalau you ada banyak band, bermaksud bahawa okay, lebih banyak information yang you dapat, okay, tetapi okay, dia memerlukan okay, data storage yang lebih besar. Okay. Okay, this one is example of spectral resolution. Okay, if you have a low spectral resolution, for example, invisible from 0.4 to 0.7 micrometer, so okay, you only get okay, one information okay, for a very broad wavelength. Okay, so kalau contoh you ada 3 band, you pecahkan kepada blue, green, and red, so you akan dapat 3 information. Okay. And then kalau you ada okay, high spectral resolution, you pecahkan okay, dia punya wavelength tu ataupun dia punya spectrum okay, into different wavelength, so you get a very detailed information okay, about the optical properties okay, of the object. Okay. So yang ni you akan dapat lebih banyak information okay, sebab okay, setiap objek tu dia ada specific okay, reflectant okay, ataupun specific absorption properties. Okay, this one is the spectral resolution for MODIS ni yang saya tunjukkan tadi. Okay, so kalau you nampak kat sini, okay, katakan untuk ocean color, phytoplankton and biogeochemistry. So, okay, the band 8, okay, band 8. So the spectral range is between 405 to 420. Okay, 420. Okay, so the spectral okay, interval is about 15 nanometer. Okay, and then required SNR. SNR is the what is that? SNR? Noise, okay, signal to noise ratio. Okay, kalau nampak ni signal to noise ratio dia lebih besar. Okay, lagi besar, lagi bagus. Okay, so kalau dia kecil, okay, bermaksud bahawa noise tu ataupun dia punya disturbance tu lebih tinggi lah. Okay. So kalau dia punya SNR dia lebih besar, bermaksud bahawa signal yang diterima tu okay, lebih banyak datang daripada okay, objek dekat kau. Okay. So SNR dia kena besar. Okay, this one example spectral resolution okay, untuk MODIS okay, daripada band 412, 412, 443, 469, 488. Okay, ini adalah dia punya bandwidth, the center of the wavelength. Okay. So kalau contoh 412 tu dia punya spectral range is between 405 until 420. So dia punya tengah-tengah dia okay, the centered bandwidth okay, is 412 nanometer. Okay. So you nampak kat sini dia boleh nampak perbezaan okay, di antara setiap band. Okay. So dia akan bagi lebih banyak okay, maklumat okay, mengenai objek okay, di permukaan. And then radiometric resolution. Okay. Radiometric resolution indicates the number of gray level. Okay, the number of gray level.
So kalau kita kata high radiometric resolution, so okay, dia punya data tu, okay, dia punya bit tu dia lebih besar. Okay. Okay, sebagai contoh kalau kita tengok di sini 8 bits, okay, bermaksud bahawa dia ada 256 gray level. Okay, gray level dia start daripada 0 sehingga 255. Tetapi kalau data dia tu adalah 16 bit, bermaksud dia ada lebih kurang 65,000 gray level. Okay, dia pecahkan lagi gray level. Okay. So data dia, okay, dia ada daripada 0 sehingga 65,535. Okay. So gray level value ni kadang-kadang kita dikenali sebagai digital counts. Okay, ataupun kadang-kadang dikenali sebagai digital number. So gray level, okay, dia tak bergantung kepada reflectant. So reflectant tu dah bentuk binary, okay, dia convert, okay, into number, okay, dan dia pecahkan kepada gray level, okay, digital number, ataupun kita panggil sebagai digital count. Okay. So increases in radiometric resolution, kalau you pakai bit yang lebih besar, bermaksud bahawa, okay, dia punya data dia lebih besar. Okay, so dia perlu simpan lebih banyak data. Okay. And then this one example, the n number ataupun digital count, okay, yang kat atas ni, okay, 8 bit, bermaksud dia ada 256 gray values. Okay, you boleh nampak banyak information lah. Okay. Warna tu kita boleh pecah-pecahkan lagi. Okay, daripada 0 hingga 255. Kalau you pakai 7 bit, okay, bermaksud dia punya gray value, okay, dia cuma ada 128 gray value. Okay, bermaksud daripada 0 sehingga 127. Kalau 6 bit, okay, so it has only, okay, 64 gray values from 0 to 63. Kalau you pakai 4 bit, ni nampak kat sini dia tak apa clear. Sebab apa? Sebab dia punya gray color tu dia cuma ada 16 je. 0 sehingga, okay, 15. Okay. And then kadang-kadang you tengok juga dia ada unsigned, okay, dekat data tu, unsigned dan juga signed, okay, data lah ataupun image lah. Okay. So unsigned ni bermaksud bahawa dia punya radiometric ataupun digital count dia, okay, dia adalah positive number, unsigned, positive number. Kalau you pakai katakan 8 bit, so dia punya digital count from 0 to 255. Okay. Kalau sign, okay, kalau sign bermaksud bahawa dia boleh store, okay, dia punya digital number ataupun gray values dia, okay, dalam positif ataupun negatif number. Okay. So sebagai contoh 8 bit unsigned 0 to 255, okay. So maximum digital number is 255. Okay. So kalau you pakai 8 bit sign raster, bermaksud bahawa you boleh simpan negatif punya value. Okay, negatif punya value, okay, dia juga ada, okay, 256 grayscale, okay, tetapi dia value dia start daripada negatif 128 sehingga positif 127. Okay, so maximum digital number is 127. Okay. So ada setengah data kadang-kadang dia tak bagi positive value, dia bagi negative value. So kalau you buat, katakan you buat analisis, okay, sebagai contoh you tengok dia punya anomaly. Anomaly ni biasanya dia ada positif, okay, positif anomaly, dan dia juga ada negative anomaly. So kalau nak simpan data tu you kena save as, okay, sign, okay, sign data format. Kalau you save sebagai unsigned data format, so dia akan tukar negatif tu kepada positive value. Okay. And then kita ada temporal resolution. Okay. So describe how often a remote sensing system capture an image at the same area. That means dia overpass at the same area. Okay. At the same viewing angle. At the same viewing angle. Dia akan overpass dekat satu kawasan, okay, pada viewing angle yang sama lah. Okay. So dia juga dikenali sebagai revisit
period ataupun a repeat cycle. Okay, sebagai contoh untuk modis. Okay, untuk modis, okay, biasanya dia akan lalu kawasan yang sama. Okay, katakan di apa nama di South China Sea. Okay, in between 14 to 16 days. Itu yang kita sebagai revisit period. 14 hingga 16 hari. Temporal resolution. Okay, sebagai contoh modis, is one day. One day ni sebab kita ada aqua and terra. Okay, aqua and terra. Kita ada one day, tapi dia tak cover. Sebagai contoh untuk kawasan katakan hari ini, terra lalu, untuk esok, dia ada aqua. Iconos, 14 hari, Lancet 16 hari, Sport 26 hari. Sebagai contoh, you dapat sport data hari ini 4 bulan. 5 hari bulan. 5 hari bulan. And then, you nak dapat data sport, you kena tunggu next data sport, you kena tunggu bulan depan. So, that one is a temporal resolution. So, this one is a near, nampak kat sini untuk modis, dia overlap, dalam masa 14 hingga 16 hari. So, that one is introduction to satellite technology. So, ada apa-apa soalan tak sebelum kita pergi kepada lecture yang kedua? Ada apa-apa soalan? Juliana Farhana, ada soalan? Juliana. Tak ada. Juliana ke ni? Tak ada ni. Julian. Ke ada orang lain nama Juliana? Juliana ada apa-apa? Saya Juliana Farhana. Oh, you yang cakap tadi. Asal tak keluar nama you kat sini. Haslina. Oh, tak ada Anisha Fatma. Ya, saya doktor. Ada apa-apa soalan? Untuk chapter 1 tak ada, cuma masih recall lagi yang RS masa SEM 1. Okay. Maldin. Okey doktor. Okay. Mana? Amir Akram. Setakat ni tak ada doktor. Tak ada. Okay, so kita continue kepada lecture 2. Tak banyak lecture 2. Okay. So, lecture 2 doktor, maaf menyelit. Nak tanya lah doktor, yang lab 1 ni kan? Ya. Dia punya tarikh submission dia bila, nak tanya saja. Hari Rabu petang. Rabu petang minggu ni ke minggu depan? Minggu ni. Lab 1 Lab 1 nanti saya akan bagi dia punya assignment dia apa perlu buat. Okay. Okay, saya tak decide lagi. So, it's very simple. Punya lab assignment. Dia tak ada report pun. You cuma, saya nak you buat analisis proses di data yang sebagi tu, and then you tampal, you insert dalam Microsoft Word. Itu saja. Saya ingat 5 minit siap. So kalau tak ada apa-apa, so saya ingat kita continue kepada part lecture tu. Okay, so khusus ni dia tak banyak ni tak banyak lecture dia sampai 7 lecture je. Saya bagi banyak pun you tak faham juga. So it's good kalau you tahu yang paling basic. So lecture tu more to the remote sensing of the ocean. Okay,
So sebab kita fokus kepada ocean, okay? So sebelum you buat analisis, you kena tahu, okay, in term of the process. Okay? You belajar dalam masa first year dulu, kita fokus kepada terrestrial remote sensing, okay? Yang remote sensing di daratan lah. Okay? So dia punya proses dia berbeza, okay? Daripada ocean remote sensing. Okay? So in this, the objective is to learn about the basic principle of ocean remote sensing method, okay, in terms of the process, okay, level of data processing and data product. So bila you download data tu, you nampak dia kadang-kadang ada level 0, level 1, level 1A, level 1B. So you kena tahu, okay, apa maksud dia. Kadang-kadang ada level 2, level 3 dan juga level 4. So that one is a process data lah. Dia ada raw data, dia ada process data. So you tahu mana satu yang you nak download. Sebagai contoh, kalau you nak download data, katakan daily data, you kena pergi kepada level berapa. Katakan you nak monthly data, you kena pergi ke data level berapa. Katakan you nak climatology data, you kena pergi ke level berapa. So that one is a level of data processing. Okay, so data NC, okay, ataupun HDF. Dan instrument types for observing ocean, okay, and then satellite ocean data. So the basic concept of ocean remote sensing method in term of the method, okay, sama juga. Okay, so kalau you buat in situ punya measurement, okay, yang pertama sekali you kena calibrate, and then after that, okay, you ukur, okay, bawa ke field, you ukur, and then you buat analysis, you buat analysis, okay, and then you buat correction, yang mana yang noise tu you buat, okay. Sama juga untuk remote sensing punya proses, okay. Dia ada proses-proses yang perlu kena ikut lah, So kat sini saya tak cover kepada pre-launch punya proses, okay. Pre-launch punya proses, okay, biasanya dia buat lebih kepada sensor punya calibration. Okay, sebagai contoh, okay, katakan dia nak buat multi-spectral, dia ada band-band dia. Okay. Dan setiap band tu, dia punya respon, ataupun kita panggil sebagai spectral respon tu, dia mesti accurate. Katakan you nak measure, okay, katakan daripada 400 hingga 420 nanometer wavelength. Okay. So dia punya spectral respon, okay, of the sensor, okay, must be similar, okay, to the spectral response, okay, of your ni lah, okay, ataupun of the radiation, okay, on the ground, okay. Ataupun, okay, kalau you nak measure 400 hingga 400 katakan 20, okay, dia mesti terima, okay, data ataupun light on that wavelength sahaja. Okay, itu yang kita panggil sebagai pre-launch, okay, calibration. Yang itu yang biasanya memakan masa yang panjang lah. So to interpret information received from satellite into scientific measurement of useful precision and quantifiable accuracy, it must be inverted digitally using information collected on the ground. So satellite data dibagi data dalam unit, okay, reflectant, okay, light intensity, okay. So dalam unit watts per meter square. So data-data ni kemudiannya, okay, you convert dalam bentuk concentration. So you nak convert dalam bentuk concentration, you kena buat calibration, okay, you kena buat verification. Bermaksud bahawa, okay, you kena ada radiometer, okay, ataupun sensor yang sama macam, okay, sensor yang dihantar di atmosphere. Okay, and then you ukur di darat, okay, and then you buat dia punya calibration and verification. So biasanya dia ada algoritma dia sendiri. Algoritma, so untuk nak interpret, okay, di radiation, okay, ataupun reflectant daripada satellite. Data processing for ocean remote sensing involve several tasks. One is a sensor calibration. Okay, sensor calibration biasanya, okay, dia guna constant ataupun kita panggil sebagai multiplier, okay, yang telah diukur, okay, sebelum dihantar ke orbit. So you kena buat correction on that one. Sebagai contoh, kalau you pakai dulu
You pernah pakai light meter tak? Ada pernah pakai light meter? Ada pernah pakai light meter tak? You punya program? Pernah tengok ke? Oh, you tak ada kerja lapangan ya? Rugilah you tak ada kerja lapangan. You punya junior hari tu ramai juga yang mabuk walaupun naik RB. You dah setahun tak masuk UMT, saya ingat separuh mabuk kot. Okay, so kalau you pakai light meter, okay, setiap dia punya dia punya bulb tu, okay, light punya sensor tu dia ada multiplier dia sendiri, okay. Dia akan convert, okay, radiant tu, cahaya yang diterima tu, okay, dia berdasarkan kepada kita panggil sebagai spectral response. Okay, macam mana dia respon kepada, okay, cahaya yang dia ukur. Okay. Begitu juga dengan sensor. Okay. So bila kita buat sensor calibration, so dia ada multiplier dia, perkali dia, okay, yang dia dah test, okay, dekat sebelum dia launch. Okay. So sensor calibration and atmospheric correction, okay, atmospheric correction because of the disturbance, okay, from the scattering, from the absorption, okay, in the atmosphere. Okay, itu kena buat, atmospheric correction, and then dia ada positional, okay, registration, ya, ataupun geometric correction. Nak tahu dia punya kedudukan. That's the most important. Supaya bila you keluarkan dia punya satellite tu tak adalah, okay, dia punya you tak boleh nak mesh dengan in situ punya data. So dia ada geophysical product derivation, okay, derivation. This one is based on calibration on the ground. So you ada sensor, okay, yang sama macam sensor di satellite, and then you buat dia punya, okay, model ataupun algorithm. And then after that you apply, okay, kepada reflector daripada satellite. Image resampling onto matte projection, okay. So kalau you nak pakai different projection system, okay, you kena buat resampling. And then composite image map. Okay, so kalau you ada data daily punya data, okay, and then you nak convert kepada, okay, monthly punya data. Monthly punya data. Kadang-kadang especially in the tropics, so it's very difficult to get a daily data because of clouds, awan banyak. Kadang-kadang tak ada data pun, especially during northeast monsoon. Okay. So biasanya kita pakai, okay, monthly data. That means kita averagekan, okay, data selama 1 bulan. Okay. Okay, the basic concept, this one is a level, okay, different level of data product that correspond to each stage of data, okay, of data processing. Okay, sebagai contoh, kalau level kosong, kalau you nak buat dia punya calibration you sendiri, okay, so biasanya you guna, okay, level kosong. Level kosong dia cuma ada raw data dalam bentuk digital count. Okay. And then, okay, you kena buat sensor calibration, okay, untuk sampai ke level 1. Okay. Level 1 biasanya dia dah buat positional registration. Okay. Dia buat geometric correction lah. Okay. And then, okay, dia ada level 1A. 1A, okay, biasanya adalah yang dah dibuat atmospheric correction, corrected, okay, for atmospheric disturbance. Okay, so daripada level 1 tu, you buat atmospheric correction and then you convert kepada level 1A. Okay. And after level 1A, kadang-kadang dia ada level 1B. Okay, 1B, okay, dia adalah geophysical calibration. Okay, level, okay, 1B, okay, dia biasanya adalah daily data. Okay, data yang diambil setiap hari. So dia ada level 2, okay. Selepas dia you apply, okay, algorithm, katakan you nak tahu, okay, dia punya katakan temperature, okay. So biasanya, okay, you ambil level 2, okay. Dan dia juga ada level 3. Level 3 biasanya untuk monthly, okay, monthly data. Dan biasanya dia punya resolution dia, okay, selalunya resolution dia lebih besar lah, okay, ataupun lebih kecil lah, okay, resolution dia. Dan sebagai contoh, kalau
untuk modis dia punya resolution, okay, adalah 1 km, tapi bila sampai ke level 3 biasanya dia akan convert, okay, ke low resolution, okay, to 4 km or 9 km. You tak boleh dapat 1 km. Kalau you nak juga 1 km resolution, okay, so you kena buat analisis sendiri, okay, daripada level 2 ke level 3. Okay. Tetapi kalau default punya produk yang you download daripada punya website level 3, okay, dia punya resolution is between 4 to 9 km. Okay. And after that, okay, dia ada level 4, okay. Level 4 biasanya, okay, dia adalah untuk produk, okay, katakan net primary production, okay. So level 4 biasanya dia sama ada untuk monthly ataupun klimatologi, okay. Dan dia biasanya mana-mana data, missing data, biasanya dia akan interpolate, dia akan isi data, di level 4. Level 3 dia juga ada monthly punya data dan juga klimatologi punya data, seasonal punya data, okay. Tetapi yang missing data tu dia tak interpolate lah, dia tak fill, okay, di missing data, okay. Cuma level 4 saja. Level 4 juga biasanya dia adalah daripada dia derive data, okay, daripada level 3, okay. Sebagai contoh, okay, untuk net primary productivity, okay. So dia buat dia punya calculation dia, sebagai contoh dia gunakan data katakan untuk PAR, photosynthetic active radiation, okay, and then dia guna data untuk daripada chlorophyll, dia juga guna data temperature daripada level 3, and then dia derive primary productivity punya produk lah. So sensor calibration, kalau kita tengok salah satu sensor calibration, okay, so each oceanographic equipment, okay, sama ada you pakai in situ ke, okay, sebelum you pergi ke field you kena calibrate, okay, apa saja you pakai multi parameter, okay, punya data, okay, hydrolab sebagainya, you kena calibrate, okay, before and after deployment, okay. For satellite, sensor need to, okay, be calibrated, okay, before launch, okay. Sebab you tak boleh nak tarik balik turun ke bawah, okay. So sebelum dia launch tu you kena calibrate betul, okay. Sebab bila dah launch, okay, so you tak boleh calibrate dia lagi, okay. So, okay, sensor need to be calibrated before launch due to the stress of launch, okay. So, dia dah hantar ke orbit tu, okay, biasanya, okay, dia terpaksa melalui atmosphere, okay. So dia akan ada stress di situ, high vacuum of outer space, okay, the power limitation, okay, biasanya dia bergantung kepada solar panel, okay, dia tak pakai bateri, ada yang pakai bateri, okay, ada yang bergantung kepada solar panel, okay. No opportunity of retrieving the instrument for recalibration in the laboratory. Okay, you tak boleh bawa turun dia untuk recalibration. Okay, the process of calibration involve the scan views of reference target such as a lamp of non-brightness for visible wavelength, a black body of a measured temperature for thermal infrared. Okay. So biasanya dia punya spectral response, okay. So biasanya dia akan pakai the brightness, okay, source of light. Okay. So untuk satellite biasanya kita guna bulan lah, okay, as a reference. Okay. Sebab bila okay, especially for radiometric, punya measurement, okay. So dia nak bezakan di antara, okay, setiap gray values tu, dia kena ada reference dia. Okay. So you tak boleh pakai reference dekat dengan muka bumi, you kena pakai reference dekat dengan outer space lah, okay, dekat dengan di orbit. Okay. So biasanya kebanyakan sensor dia pakai moon, okay, as a natural object, okay, to identify the spectral response of the sensor. Okay. And gradual drift of the sensor can be detected and correction made in the data, okay, analysis. So dia dah tahu, okay, dia punya multiplier, okay. So bila dia hantar data, and then terus kita boleh buat, okay, dia punya calibration. So atmospheric correction,
okay, due to particles, okay, gases in the atmosphere. Okay, so not all reflected light, okay, that come from the Earth's surface, okay, come from that from the object on the ground. Tak semuanya datang daripada objek yang kita scan. Okay, ada setengah datang daripada partikel di atmosphere, okay, because of scattering, okay, because of reflection, okay, that reach or that capture by the sensor. So yang itu semua kena buang lah. So that's why, okay, dia kena buat atmospheric, okay, correction. Mana-mana data yang bukan berasal daripada objek yang di-scan di bawah, okay, kita terpaksa buat pembetulan di situ. Okay, atmospheric correction refer to the process of removing contribution of surface glint, okay, and atmospheric scattering from the measured total, okay, to obtain water leaving gradient. Okay, so kalau kita tengok di sini, daripada figure ni, okay, so dia kalau nampak kat sini, okay, number one, the radiation leaving the sea without affected by atmospheric particle. Okay, it's a very rare. Dalam keadaan ini, it's a very rare lah. Dia tak dipengaruhi oleh partikel yang diterima oleh sensor. Nombor dua, okay, because of, okay, absorption, okay, absorbed by atmosphere, okay, so dia tak sampai ke sensor. Okay, so because of the absorption, okay, so if we absorb the reflected light and converted to heat, and if we emit, okay, dia akan emit, okay, long wave radiation. Okay, yang ini juga nombor 4 juga kena betulkan sebab nombor 4 ni dia bukan datang daripada, okay, pembukaan lautan. And number 3, because of scattering, okay, so the reflected light, okay, lost, okay, in the atmosphere. So number 5, because of particle scattering, okay, dia bukan datang daripada sea surface, but because of scattering, okay, by particle in the atmosphere. Yang ni juga, okay, dia kena betulkan. Nombor 1 ni jarang-jarang lah. Dia datang, dia tak dipengaruhi oleh partikel. And number 6, okay, is out of the field of view, because of scattering. So kalau field of view katakan 1, 2, 3 saja, okay, nombor 6 ni dia di luar daripada yang itu. So the ocean area within the IFOV, instantaneous field of view, emits rays, okay, 1, 2, 3 sahaja. 1, 2, 3 sahaja. Okay. So 3 ni dia dah lost, okay, di atmosphere. Okay. So ray 4, 5 and 6 reach the sensor without having left the sea surface in the field of view. Okay. And therefore, okay, constitute, okay, extraneous noise on top of the signal. Dia sampai pukul apa? Hello, sampai pukul 5, Doktor. 5. Pukul 5. 5 je. Tak sempat habis ke? Okay, 4, 5, 6 ni dia bukan datang daripada sumber, okay, daripada source. So the sensor, okay, receive ray, okay, 1, okay, you nampak kat sini 4, okay, 5 and 6. Okay. So the complete atmospheric correction should result in the sum of ray 1, 2, 3 lah. So you kena betulkan ini. And then in the case of optical sensor, ray 2, okay, is absent, especially for visible satellite. Okay. Ray 2, okay, is absent, okay, because of what? Ray 2 ni biasanya, okay, dia akan diabsorb oleh partikel dan partikel dia akan emit long wave radiation. Okay, sama ada infrared ke, sama ada far infrared ke ataupun microwave radiation. Okay. And for thermal infrared, okay, thermal infrared sensor, ray 2 is very important, okay, because it will measure, okay, the emission of infrared radiation. Okay. And then, okay, sini boleh nampak lah before and after atmospheric correction. Okay.
So it remove the disturbance from particle di atmosphere. Okay, so you nampak dia lebih clear. Okay. So various steps are used to correct the atmospheric effects, such as the correction for absorption and scattering, okay, by gases and aerosol, sun and sky reflectant, okay, by the sea surface, ini lebih kepada sun gleam or sun glare, white cap, okay, reflectant, okay, daripada daripada wave, daripada wave, ataupun daripada ombak, sensor out of phase response and polarization effects. Okay, sensor out of band response dia refer kepada reflectant ataupun apa yang dipanggil sebagai the value of reflectant that outside of the integrated response. Sebagai contoh, kalau you ukur reflectant macam saya terangkan tadi, reflectant is a ratio between reflected light and incident light. So dia punya value should be from 0 to 1. Betul 0 to 1 ataupun 0 to 100%. So kadang-kadang ada value yang melebihi daripada 1. Maksimum dia 1, dia cannot be more than 1 or 100%. Tetapi ada kadang-kadang yang dia punya reflectant because of atmospheric scattering, so reflectant is more than 1 or is more than 100%. Itu yang kita panggil sebagai sensor out of band response. Termasuk value untuk reflectant dia melebihi daripada 1. Itu juga kita kena buat pembetulan. And polarization effect. What is a polarization? Ada siapa tahu what is a polarization? Polarize. Non-polarized. Dah semua senyap ni. So Zahirah tahu what is a polar? Saya tak pasti. Dia tak pasti. Dah belajar dah. Polarized ni, dia adalah how the light move, from the source, ataupun from the object, from the source to object lah, polarized. So kita tahu polarized, wave, ataupun electromagnetic radiation, is a light energy. So biasanya dia akan, bila dia bergerak satu tempat tu, biasanya dia akan scattered dalam semua arah. Semua arah. That's why kadang-kadang you bawa kereta, kadang-kadang you nampak dia ada dia silau dan sebagainya. Sebab apa? Sebab cahaya tu dia tak datang in straight line. Dia akan scatter, terserak. So bila disebut sebagai polarized, bermaksud bahawa kita betulkan ataupun kita convert daripada daripada cahaya yang bergerak dalam semua arah ke cahaya bergerak dalam satu arah, in a single plane. In a single plane. So kalau you tengok pada radar, kadang-kadang dia ada VV polarization dia. VV bermaksud bahawa vertical. Cahaya yang dihantar tu dalam bentuk vertical, yang diterima juga dalam bentuk vertical. Ataupun VH, vertical horizontal. Cahaya yang diterima ataupun yang dihantar dalam bentuk vertical, dia kontrol cahaya tu, dan cahaya yang diterima dia pakai filter adalah dalam bentuk horizontal.
So kita tahu bahawa cahaya ni dia dalam bentuk wavelength. Wavelength. So polarization ni bermaksud bahawa the plane of the light tu you control in single plane, into a single plane. Polarization effect. That's why kalau dia ada sunglasses untuk apa nama, ataupun kita panggil sebagai polarized sunglasses. So kalau you pakai sunglasses yang polarized, bermaksud bahawa cahaya tu dia masuk hanya dalam satu sudut saja. Sama ada secara vertical ataupun secara horizontal. So mana-mana cahaya terserak tu dia tak masuk dalam mata you. Tak sampai ke mata you. So biasanya polarized sunglasses tu you boleh nampak apa nama dia punya image tu lebih gelap, tetapi dia punya information ataupun detail image yang you tengok tu dia adalah lebih tinggi lah, lebih detail. That's why it's a polarized effect. Daripada cahaya tu bergerak dalam pelbagai arah, you control dia supaya dia bergerak cuma dalam satu arah ataupun diterima cuma dalam satu arah. Sama ada dalam vertical punya direction ataupun horizontal punya direction. Yang itu juga you perlu betulkan. So the end result is an estimate of exact normalized water leaving radiant or reflectant which carries information about the water column itself. Positional ini geometric correction juga, especially dekat laut biasanya susah nak cari dia punya apa nama reference ataupun dia punya ground control point. Kecuali dekat coastal zone. So depending on the satellite spatial resolution and sensor, the precision of this estimation for imaging sensor is within few kilometer. So memandangkan for ocean color, dia punya spatial resolution is very low, 1 kilometer. So tak perlu pun kita perlu dapatkan is a very accurate apa nama position lah, position. So for non-imaging sensor, Topaz Poseidon, a more precise positional registration is required. So biasanya dia ukur apa nama topografi. So dia perlukan apa nama dia punya position punya lebih tepat lah. Sebab kita tahu bahawa permukaan bumi dia tak sama. Dia tak sama, so apa nama geometric correction is very important for non-imaging sensor. So for satellite telemetry, GPS with at least 50 ground control point is used to estimate position. So resampling, reprojection are method to correct the distortion of the image. And then geophysical product derivation dapat 55. Saya ingat saya stop sini dulu kot. Saya ingatkan you sampai ke 6. So ada apa-apa soalan tak? So the most important thing is you know this one, the apa nama important step, for the apa nama image processing method. So there the sensor calibration, there the atmospheric correction, geometric correction, geophysical product, resampling. Resampling ni kadang-kadang kalau image tu dia distort, kita buat resampling. Kalau image tu is okay, tak perlu buat resampling. And then composite image map. So you nak apa nama produce monthly punya data lah, ataupun level 4 punya data. So ada apa-apa soalan tak? Ni tak faham ke, tak faham langsung ke apa ke? Siti Nur Zahira. Doktor. Tak ada. Doktor, saya nak tanya, saya bukan nak tanya pasal lecture ni, saya nak tanya pasal lab, Doktor. Lab? Lab untuk esok. Okay. Untuk lab esok, Doktor guna toolbox yang mana satu? Sentinel ke SMOS ataupun all toolbox? You boleh pakai mana-mana. Sebenarnya kalau you ambil yang advance itu,
Advance tu yang bawah sekali saya rasa. Yang Dia auto ada box tu ada. toolbox. Dia ada apa nama? Function yang diguna untuk radar yang kita tak pakai. So dia punya apa nama? Dia punya software tu besar sikit lah. So kita cuma pakai yang basic saja. Kita tak pakai radar. Lepas tu doktor, saya nak minta tolong satu lagi doktor. Boleh tak saya nak tengok application yang nak guna untuk esok sebab saya dah tanya kawan-kawan saya, lepas tu dia bertanya berapa. Application, apa maksud you application? Saya Application. dah dalam my e-learn tu kan ada data. Kami dah download tapi bila macam saya macam was-was saya punya Was-was. saya punya apps tu dia jadi lain. Lepas tu saya tanya kawan saya boleh ada yang dapat lain daripada saya. Jadi boleh tak saya nak tengok doktor punya? Saya punya tak ada, saya tak buat lagi. Malam ni pun nak tengok. Okay. Lain tu apa maksud you lain? Sama je. Ada yang dah, saya tak tahu nak cakap macam mana tapi dia macam Apa yang lain tu? logo apps tu dia dapat art macam ni, art macam tu. Oh, you tak pakai lagi R. R nanti kita buat time series analysis. Sekarang Sekiranya ni, esok guna snap je. esok guna snap saja, ISA snap. Alright. So, ada sesengah operation yang bukan tak boleh buat, boleh buat tapi dia kompleks sikit. So, saya tak nak you pening. Okay. So, it's better pakai R. R ni dia punya script tu saya dah buat. So, that's why saya nak integrate di antara ISA snap dan juga R. R ni dia bergantung kepada you pakai you punya komputer tu. Kalau you pakai Mac lain, kalau you pakai Windows base lain. Tapi dia bagi output yang sama lah. So you cuba dulu buat dengan data yang saya bagi tu, and then just run, dan juga tengok apa yang dia punya modul yang ni lah, yang ada dalam ISASNet. Alright doktor, okay. Terima kasih So doktor. Adam, ada apa lagi? Ada Akmal. Ya. Pasal suara you lain sangat. Apa yang ni? Tak dengar. Dengar. Saya tak boleh dengar you. Aisyah? Aisyah. Ya, saya doktor. Oi, kuat. Ada apa-apa soalan Aisyah? You pakai handphone Saya pakai handphone. Tak ada soalan doktor. Afiq? Ya saya. Ada apa-apa yang tak faham ke? Masa ni saya kena baca balik lah. Okay. So Alia Nabila, Alia Maisara. Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh. Hima ada apa-apa? Sebelum kita stop. Tak ada doktor. Tak ada. Kivita Kumuta? Tak ada doktor. Tak ada. So tak ada, kita jumpa esok. Okay. So kehadiran penting you kena hadir. So tak hadir tak perlu hantar. Saya tak paksa you hadir. Kalau you tak hadir tak perlu hantar report lah, tu je. So kita jumpa esok. Dan saya stop di sini. Okay, kalau tak ada apa, kita stop ni. So terima kasih Syahira Naili yang